sa Bohol, you can contact Kuya June. Very good. Kadako sa snake. Uy. I don't want to touch. Kyrie is not scared. Halakay! 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 Ang ulo kay! Halakay! Ma'am, picture ni ma'am. Picture ka ni mama. Tanan ni mama ha. Kay! Ang ulo kay! Nitanaw sa'y mo! Hala! Kay madlock mig snake. Kadagang snake. Oh, Diyos ko. Si Eagle, kita ato sa babaw. O, nasiya. Nasiya, ma'am. Filipino hawker si Eagle. At sila may kaya muli ko 180 degrees ang ilang liog, ma'am. This one, sir, we call the Philippine hawk. Okay. Our Philippine national eagle, sir, is endemic only, I think, Davao or Mindanao part. That one is not there. Kamay na eh. Parap na siya, be. Pato. Kapang na sinandiha. Ano sa'yo? Bihabi mo sa inyo. Tala, judong! Natin mga birds, ano pwede na talawgan, mga Samin. Pwede yung mga. ay, kahit na bukoy kayo. Ganun ikaw may maglawgan. Ano, yugi chiko, yugi chiko. Halakay! Asa man to imong laog kay? Andipon. Sasin. Dili, oy. Gidari mo. Gidari mo. Kay, kay ikaw na ipasaw kay! Lakaw na, sige ni. Talawan mo gina siya. Layo, amang kabe. Awa, talawan. Layo, kayo ka. Sige na! Binli siya, day. Dili lagi, dali. Ay, na, ay. Dili, uy, layo. Raang unggoy, naka-fence man siya. Ay, naman ka. Eh! Lakay! Alakay! Uy, na! Kuya, hold it, kuya. Hold it. Touch the wings. Ano? Ibutang sa imong ulo kay. Wow! Na! Look at Uncle Sikay. Brave, di ba? Uncle Sikay brave. Wow, nice. Pwede ka mag-picture sa sulod, be. Ayaw. Parehas ng lalay. Mukha, picture ka to. Nasa lalay, oh. Butterfly garden. Look at the butterfly guy. Wow, wala gid bisan butterfly mahadlo ka, naon sagod ka. Asa man tagadong? Ani ra tagadong? Butan man ni sila sa magkuha ko ng butterfly. Dali Tara, oh. Sige. Tagaan ko butterfly, ma'am, ha? Oh, tara kay ko. Ayoy, mama, matangtang lang eh. What's the butterfly? Oh, it's a real butterfly, kuya, oh. Kuya, di Hello? man yung mama ko man yung hipon. Oh, I-hold lang kay, i-hold kay. all the flowers lang. Oh, ayun lang. Sige, hold lang, don't touch. Flowers lang, na. Oh, tight, ah. Oh, Guniti lang kuti. tanan ni mama sa kay mang picture man ka. Eh, Pilipino puspogi. Ana, thumbs up. Na. Oh, Sa kamera tanaw. pugi-pugi. Ah. Anak, man lagi kaayo. Pugi-pugi po siya. Sinday na po, sinday day. Ana adya day. Ana siya. Si Inday po garutay. Hindi garutay. Ang sinin ko hindi ba picture na. Butterfly. Oh, there's a lot of butterfly. Butterfly garden Bohol. Kuha naman siya. Di na siya kagawas. Yeah. You can squeeze this one. There's a lot of natural shampoos. Mama, baka ang gaglas! Pwede na malibot, alin na. Mali, masuot na! Buleno kay ken pumpkin. Butterfly!
We're here now. Yeah, I saw a lot of caterpillar here, sir. That's one. It's a butterfly egg, ma'am, sir. Ah, Dali, dudong, dali. Kita ka ng yellow gagmay mo na butterfly eggs. Sa una, kaya na mo'y butterfly go, no? Oo, katong kuan, ma'am, dagko na. Kung kami breeding during typhoon. man-made. Man-made forest. Tara, pumpkin. Tapos na kami yung picture. Yung naman yung picture, no? Luga mo sila na human. Mas lindo kung makuha ng kahoy. Oo, nakuha na ko. This is a mahogany tree, sir. Mahogany. Yeah, that's why mahogany, that's for good for furniture, but Yeah. this area is not allowed to cut the trees. Okay. This is protected to soil erosion. Oo, sa Baguio, na doubt ko yan, no? So, kung magpunta kayo sa Bohol, contact Kuya Joe. He's also the best looking driver here. Best looking driver ko na ka, Kuya. So you make some promotion. I did. Yeah. Thank you so much, sir. I hope next month you come back here. Yeah. We come back here. We'll bring my Here in one. Bohol. Dito na kami sa Bohol Tarsier. Ulan, yung tagahapon ay. Ulan na naman, oh. Bohol Tarsier. Magdalita kay matutag Chocolate Hills para mapanangguan. Mama, tarsier balay. Ah, si Kai, nam ni Starshare si Ate siya na muli na lang ta. That way, that way. Na dito oh. Please observe silence. Sige na. Dali na kay mo ato sa Chocolate Hills mag-uwan. Ay, Pumpkin, binye mo? Jag hope niet naar de in de Chocolate Hills als je want dat is zo ver. Wij hoeven niet naar boven. Tayo ni tarsier. Sa akin kay. Day, di na siya kalakaw. Aw, di ba? Gikapoy na siya. Wabi siya itog. Ano rin siya subos? Ako pod. Kanto lang pod, may ba? Kay, dali kay. Look at the tarsier kay. Ah, that's the tarsier. Will be a flash me. Sapat. Yan o. Look, ikay siya kay. Naman. Silent yan eh, kay muli. Kamaot ba na niya? Ito mag-ilaga. Wait, okay. Ito may tuon mo. Ay, nalingkurin si tuon mo. Gaan ka? Hindi makita. It's too small. Yeah. Nanago po. Nalago po. It's a forest, you know. Bayhana true. Yeah, that is the end. Wait, exaba of please observe silence. Anya naman din ang tanong storyo. Deze Sarap na. is daar. Hindi rin namang hawa na tagdara. Hindi makita yung tarsier kay tumatago. Pumpkin, the tarsier, we can see the tarsier. Too small. Yeah. Tarsier is small anyway. The tarsier, noon yung nagtingin kami sa tarsier, makaano talaga makita ba. Ngayon parang ano, nakatago sila. Ito lang ganito nito. Asa exit ani? Ari ma'am. Ari ma'am. Clean. Oh, ito na lang tingnan nyo kay malaki yung picture niya. So nandito kami sa ano, tarsier na. Magpunta na kami, yung last stop namin is last stop natin kay yung ano, Chocolate Hills.
Chocolate Hills. So magpunta na kami sa Chocolate Hills. Tapos yung last na namin, hindi namin nabil yung tours. Tapos nag lang kami ng sasakyan. Yung Bihar, whole Bihar, 3,000. Tapos, last stop namin is Chocolate Hills. Tapos nagpunta kami ng mga souvenir. Dali na kay. Dali na para dito maulanan. Dali na. Pumpkin, come here. Oh, let's go. Oh, si Diyos ko ang kamprag. Nagpa-picture pa siya. April sa siya na Skyry. Day! Huy! Biya-biyaan na tamo. Bye. So, hindi kami magbili sa souvenir. Doon kami doon kami magbili sa may mga bilihan talaga mura. Buang mo kiss na. Kay, hindi mo kuha na siya, Bing. Kami yung mga picture sa Labungan, ma'am. Picture for souvenir po. Ayun na lang, salamat. Punta na kami sa sasakyan. Sa akin, hindi kasi siya fit kasi wala siyang tulog. Nandito na kami sa Chocolate Hills. So, tilaan na ni Kyrie yung Chocolate Hills. Ulan lang, yun yung weather. Kasi every every day nag-ulan. Kaya, ano pa naman dito, no? 3:50 p.m. Every kwan talaga hapon mag-ulan. Darling din. It's always raining. Yeah, but first time we were here, the weather was nice, right? No, it was raining too. Yeah. Yeah. No, nakalimot siya ni. Wala ko ni uwan. Pag-ari na to. Raining man no? In the afternoon, the same time? Yeah, it's been raining since we arrived. We had a much better view over the hills No. back then. Because right now, because it's raining hard, Yeah. the view was also a bit blurred. Ja, dat moet direct hebben. Tingnan nyo si Kyrie, oh. Dat is ook niet lekker. Oh. They won't not do their boat when they're just there. Kyrie at the other time. Yeah, very nice. Pauwi na kami. Yung last stop namin is yung souvenir. Ganda ng simbahan, no? May misa din kaya lang di kami pwede kayo nang yung damit namin kuwang sa tila. Tara, sakay na kay kuwang sa tila itong sayna. Grabe ang ulan dito sa Bohol din, no? Dito kami, souvenir. What is that? Kalamay. Snook baram. Pumpkin, snook baram. Kijk, pasman. Maybe they just cook. Ja, dat lijkt me wel wat. Oh, ik wil deze chocolate crunch. Nee, ik wil unsweetened chocolate. 100% dark chocolate. Huh, dat is lekker. Dark chocolate. 100%, hè? Ah. Dat is voor om iets mee te maken. To You need to have like a bud with it. It's lekker with bud. cook, but not Ja. to eat. Like Ja. What is dit? Kamuti. Oh, dit is lekker. Weet je, dit is lekker. Kijk.
Kadlo ko na. Kami na guys, chowking na oh. Guys, Kyle gusto magkain chowking. Hi, Day. Gutom ka, Day? Hi, Kai. Hi, Ate Shan. Hi, Pumpkin. Wala pa yung pagkain namin. Cheers. Yeah. Tuk-tuk na naman kami pa uwi. My darling like tuk-tuk. You like TikTok? So, ano na kami, nag-tuk-tuk. Sila, April na natin siya na nag-tuk-tuk din. Siya na wanted to ride tuk-tuk. So, basang-basa din yung buko kaya maligo ako tonight. Para tayong makwak. Tapos yung nabili namin doon sa souvenir, nabili kami ng kalamay. Mainit-init pa yung kalamay nila kanina. So, 3. Sa ate ko, kaya gata to sa akin. 3 kalamay. Yun lang naman. Tapos bumili ako nito ay Pearless Peanut Roll. Yun lang ba? Tapos butterfly. May picture kami ni Saki. Tapos lakay rin. Tapos ito baon ko. Nagdadala ko ng Skyflex. Lagi pag mag-travel kasi bawal magutom. Tapos pag magutom ako, mainit ang ulo ko. So yan lang. Tapos dumaan din kami doon sa supermarket. Nabili kami ng tissue. At ay, ito pa din pala. Nabili ko doon sa souvenir. Ano siya? Kamuti crackers. Ano siya na kamuti? Yung kamuti na tapul. Sana masarap to. Gusto ko i-try. 165. Tapos bumili kami, dumaan kami sa Red Ribbon. Nabili kami yung parang chiffon cake. Tapos yung iba binigay ko kay La April. Malapit na yung room nila sa amin. So yun lang. Yun lang yung pa-vlog natin today. Sana nag-enjoy kayo dito sa aming pa-tour sa Bohol. Thank you so much for watching. See you again tomorrow. Bye! Love you all! Sa akin, naligo agad. Pinaligo ko siya agad. Kasi sa akin, no, I think, nung punta kami sa Mactan New Town, nung umulan, sinipon siya, inubo. Tapos, hindi pa gumaling, hindi siya nakatulog kagabi ng maayos. Siguro, tulog naman, 3 hours lang. Kasi ubo ng ubo ba, sipon. Pero ngayon, sabi niya, feel better daw siya, pero may sipon pa din siya. Pag maulanan si Saki, dali siyang sipunin na tubo. Tapos sabi niya, sabi ko, bakit ang dali mo ubo yung sipon? Sabi niya, old na daw siya, hindi old na. Natawa na lang ako. Kasi yung mama ko din pag maulan naman, sipon na ubo agad ba. So yun, kaya pinaligo ko siya at maligo din ako agad. So bye! Love you all!